ভাই ভাই সরো সরো আরে সরেন না আপনারা সরেন না এটা কি তা ভাই ইলেকশন করতে করতে লাইন में नहीं हमने यूज कर ले वाले बोल এটা লাইনে আছে ও 60 লাইনে ওই ধরে লাইনে কিছেন साधारण मानुष का बात नहीं है। मैं भी साधारण हूँ, कोई तो वीआईपी नहीं है यहाँ में। मेरा इतना उम्र भी नहीं है कि मैं व्हीलचेयर में आऊँ या धूप में मैं खड़ा नहीं रह सकता हूँ। ये मैंने हर असेंबली इलेक्शन में ऐसे ही किया है, लोकसभा में ऐसा किया है, यहाँ में भी मैं लाइन में खड़ा होकर वोटिंग कर रहा हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 100% तिपरा मोथा और हमारे अलायंस पार्टनर्स ये इलेक्शन में जीतने वाले हैं 100%। हाँ, मैंने देखा है जो लोग तिपरा मोथा वर्कर्स को रोक रहे हैं वो लोग डरते हैं, उनको डर है कि हमारे वोटर्स को रोका जाए। लेकिन उनके पास कितने गुंडे हैं? 500, 700, 1000। हमारे पास 6 लाख वोटर्स हैं, 6.5 लाख वोटर्स हैं। वो 6.5 लाख वोटर्स को 1000 गुंडे लोग नहीं रोक सकेंगे। वो सब देखा जाएगा, लोकल एरियाज़ में लोकल इश्यूज़ का बात होगा। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि कुछ गुंडे हमको और डरा नहीं सकते। हम लोग एक है और हमारे संग हमारे यूथ है, हमारे विमेन है। हम शांति से जाके वोट करेंगे। जहाँ में उन्होंने हमको रोकने की कोशिश की, हम और ज़्यादा नंबर से जाके वोट करेंगे। 28 में हम लोग सब 28 सीट में हमने कैंडिडेट्स दिया है विद INPT टू विन ओनली ऑल बीजेपी। INPT গ্রাম মাঠে নেই আর CPM না IPFT তো একটা সিট পাবে না উনি। CPM 10% বেশি ভোট পাবে না। আমাদের লাগে কি আমাদের মেন কন্টেন্ডার হবে বিজেপি। আমাদের হোয়াইট পেপার আসবে, আপনি দেখেন হোয়াইট পেপার। আর যে আমাদের কত টাকা আছে, আমাদের এডুকেশন পলিসি, হেলথ পলিসি, কানেক্টিভিটি, রোড, ইলেকট্রিসিটি, এইসব আমাদের ক্লিয়ারলি ওয়েবসাইটে এসে যাবে, আপনি দেখেন। We want to run a clean, transparent government without any corruption, with full accountability to the people of Tripura and not to the government of India. সবাই একটু আলাদা একটা অনুভূতি যাবেন আর কিছুক্ষণ পরে EVM এর বোতামে ক্লিক দেবেন। তার আগে যে সমস্ত সমস্ত প্রক্রিয়াগুলি রয়েছে 904 সিরিয়াল নাম্বার ভোটার তালিকা এখানে দেখা গেল, যিনি ভোটের কাজে দায়িত্ব প্রাপ্ত উনি জানালেন 904 সিরিয়াল নাম্বার উনি সিগনেচার করছেন, সই করছেন। 904 সিরিয়াল নাম্বার মহারাজ প্রদীপ কিশোর দেববর্মনে যে যে প্রক্রিয়া রয়েছে সেগুলি একেবারে সম্পূর্ণ হচ্ছে। তারপরে মহারাজ প্রদীপ কিশোর দেববর্মন ইভিএমে বসতে দেখা হচ্ছে। কালি লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে, আগেই লাগিয়ে দেওয়া হলো কালি। ওনার যে
এবার মহারাজ কিন্তু একেবারে মহারাজ বললেন, মহারাজ প্রতুল কিশোর দেব বর্মন ইভিএম এর বোতামে দিচ্ছেন মহারাজ প্রতুল কিশোর দেব বর্মন। সরাসরি এই ছবি এটা আছে পুরো পর্দায় আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। ইভিএম এর বোতামে দিয়ে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করলেন মহারাজ প্রতুল কিশোর দেব বর্মন এবং দিয়ে এসে ওনার যে আঙুল, সেই আঙুলে তালি লাগানো যেটা উনি দেখাচ্ছেন। ভোট দিলেন, এই মাত্র ভোট দিলেন মহারাজ প্রতুল কিশোর দেব বর্মন এবং ভোটারদের মধ্যে একটা আলাদা কৌতূহল।